हाय सांग मैंने आपण मानक आउ गोटे नुआ कहानी रे वेलकम। तो आज कहानी हूँ भूत और धीवर मध्य। तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखूँ। आ जो मैंने मो भिडियो नुआ जोड़ी होती तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो डेरी न करी चलतु आरंभ करवा भूत और धीवर कहानी। गोटे धीवर तार स्त्री और 3 गोटे पुत्र को नहीं अत्यंत गरीब भाव में चलुला। से प्रतिदिन भोर उठी समुद्र को माछ धरने को जाए। सेठारे से 3 थर जाल पकाए। से से जहाँ माछ पाए सेतक तार संसार चलाए, किंतु 3 थर बेसी जाल पकाए नहीं। दिने भोर होबारु कांधरे जाल भई नहीं सबुदिन भली समुद्र ताको पकाइला। 3 थर पकाइला। प्रथम थर उठिला गोटे मल्ला गध, द्वितीय और तृतीय थर केते गुड़ाए शामुका और गेंडा। सकाळ जाई 2 पहर हैला। धीवर जाल रखिदे हाथ गोड़ धोई प्रार्थना कला, हे प्रभु अन्न कुटाई दियो। तापरे पुणी थरे जाल पकाइला। एथर कौन गोटे भारी जिनस जाल पड़ी बोली मनहेला। धीवर जाल कूल को टाणला। माछ गोटे हेले नाही। थिला गोटे तंबार कलसी। मुह तार खूब शक्त भाव में बंद हो रही। धीवर कलसी देखि खुशी हैला। भाविला बजार बिकिले किछि पैसा मिलिबो। ताकू हल्लाहल्ली करी देखिला भितरे किछि अछि कि नाही। भारी मन हैला। तेबे भितरे कौन अछि के जाने। कौनसी शब्द हेउ नाही। मुहटा खूब जोरे बंद करा होई अछि। धीवर भाविला निश्चय या भितरे किछि अछि। यह भावी से छुरी रे ता कणाटू काटिला। कलसी को ओजाड़ी देला। काहे किछि तो बाहरला नहीं। पुणी सीधा करी ताको बसाइला। कलसी बाहरला धुआं। धीवर पछको घुंची गला। स्तंभ भली धुआं उठुची। आकाश छुई तापर यह आकाश समुद्र चतुर्दिग एपरी भाव में घटिगला जे मन हैला जेपरी कुहुड़ी माड़ी आसुची। धीवर तो अबाक देखु देखु धुआं एक मूर्तिर रूप धरिला। एक विराट कदाकार भूत आसी छिड़ा हैला ता आगरे। धीवर पलाइबाकू आरंभ कला, किंतु गोड़ तो चलु नहीं। से कला काठ पड़ी पत्थर भली छिड़ा होई रहिला। भूत धीवर को चाही रडी छाड़ी कहिला, अरे धीवर मृत्यु पाई प्रस्तुत हुओ, आज तते मु हत्या करिबी। धीवर कंपित गलारे उत्तर देला, हे प्रेतात्मा मते हत्या करिबो काहेकि? मु तो आपण को मुक्त कली। आउ आपण कौन तार प्रतिदान देवे मते हत्या करी? ये कि विचार आपणकर? हाँ यह ही मोर विचार। तेबे तोर गोटाए इच्छा मु पूरण करिपारे। सेटा कौन? धीवर पचारला। तू किपरि भाबरे मरिबाकू चाहू मते कह, मु सेई भली तते मारिबी। किंतु ये कौन उपकार पुरस्कार? हाँ यही भूत कहिला, मोर कहानी शुणिले तू बुझीपारिबू काहेकि मो उपकारी उपरे आज एते निर्दय होई उठुची। मु विद्रोही भगवान को उपरे दिने चढ़ी जाइथिली। पुत्र ज्ञानी सोलोमन मते दास करी रखिबाकू इच्छा कले। मु किंतु राजी हेली नाही। तेणु से मते ए कलसी रे बंदी करी समुद्र को फिंगिदेले। बंदी जीवन प्रथम 100 वर्ष मध्य प्रतिज्ञा करिथिली, जी मते एथिरु मुक्त करदेव ताकू मु अगाध धन दौलत देवी, किंतु केही मते उद्धार कले नाही। द्वितीय 100 वर्ष प्रतिज्ञा कली, मोर मुक्तिदाता को खोलीदेवा दुनियार ऐश्वर्य भंडार, किंतु एथर मध्य सेपरी गला। तृतीय 100 वर्ष प्रतिज्ञा कली, एथर जी मुक्त देव ताकू पोशाकर पृथ्वीर सुल्तान करदेवी, किंतु काहीं केही आसिले नाही। तेणु रागी और दुखरे प्रतिज्ञा कली, एथर जी मुक्त देव ताकू मु हत्या करिबी। तेबे से जेउ भाव में मृत्युवरण करने राजी हेब ताकू सेई भाव में हत्या करिबी। तू मते मुक्त देइछु, वर्तमान कह कि भाव में मरिबाकू इच्छा करुछु? नाई नाई मु मरिबाकू इच्छा करू नाही। धीवर चित्कार करी उठिला, मुक्तिदाता को हत्या करिवे ये आपणकर कि प्रकार प्रतिज्ञा? रागे और दुखरे जो प्रतिज्ञा करिछ ताहा मते रक्षा करिबाकू ही हेब। तोर युक्तकर्ता मु भूल करी नाही। शीघ्र कह किपरि भाव में तो मरिबू? धीवर मुंडे हठात गोटे बुद्धि पशिला। से कहिला, ताहेले मते मरिबाकू ही हेब। यह भगवानकर इच्छा, किंतु मरिबा आगुरु गोटे प्रश्न प्रस्तुत करमी। आज्ञा आपण तार ठीक उत्तर देबे तो? भूतटी कहिला, कौन तोर प्रश्न कह। प्रभु धीवर कहिला, आपण कौन सते ए कलसी भितर थिले? मोर तो आदि विश्वास होउनी। आज्ञा ना धरी सत कथा कहिबे कि? हाँ तांकरी ना धरी कहूची। मु ए कलसी मध्य 400 वर्ष बंदी होइथिली, किंतु ए कलसी मध्य आपणकर ए विराट शरीर किपरि पशिला? एकथा तो कहीं विश्वास हो नहीं। ताहले कौन आलांग ना धरी मु मिछ कथा कहूची? भूत गर्जन करी उठिला, मु प्रमाण न पाइले केमिति विश्वास करिबी?
ବେଶ ତାହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ। ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏହି କଳସୀ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ବିରାଟ କାୟା ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳସୀର ଉକ୍ତ ଧୂଆଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀବର ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଧୂଆଁ କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କଳସୀ ମୁହଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଧୀବର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆରେ ଶୈତାନ, ଏଥର କିପରି କବଧ ହେଉଛୁ ହୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କାକୁତି ମିନତି କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଖୋଲିବି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପୁଣି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। କାଳେ ମୋ ଭଳି ଆଉ କେହି ଧୀବର ଭୁଲ କରି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ରହିବି ଏବଂ ଧୀବରମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଦେବି। ଉପକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁ, ଏଡ଼େ ଅକୃତଜ୍ଞ ତୁ, ତୋର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଭୂତ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, କହିଲା, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୋତେ ମୁକ୍ତ ଦେ। ଶପଥ କରୁଛି ତତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧୀବର କହିଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତତେ ମୁକ୍ତ ଦେଲେ ସେଇ ଗ୍ରୀକ୍ ତାର ଚକତିଚକ ଦୋକାନ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ତୁ ଯେ ତାହା କରିବୁ ନାହିଁ ଏକଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତତେ ସେଇ କାହାଣୀ କହୁଛି, ତୁ ଶୁଣ। ତ ଏଇଠୁ ସେଇ କାହାଣୀ, ରାଜା ଓ ଚିକିତ୍ସକ କାହାଣୀ। ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଆଜୀବନ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭୋଗୁଥିଲେ। କେତେ ହାକିମ ବୈଦ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଦୋବାନ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଔଷଧ ଲତା ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁଣାଗୁଣି ସେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚିକିତ୍ସାମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦରବାରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ହାକିମମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଏ ରୋଗର ମୁଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନ ଖୁଆଇ, କୌଣସି ପ୍ରଲୋପ ନ ଦେଇ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବି। ରାଜା ଶୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦୋବାନ ଘରକୁ ଫେରି ଗୋଟିଏ ମୃଗର ତୟାର କଲେ। ତା ଭିତରଟା ପୋଲା। ତା ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜାଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଔଷଧ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେଇ ମୃଦର ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଘୋଡ଼ା ସବାର ହୋଇ ଏହି ମୃଦର ଆପଣ ବୁଲାଇବେ। ବୁଲାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘୃଣାକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୃଦର ଗରମ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୃଗର ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ନାନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଧିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁଦ୍ଧା ଦେହରେ ନାହିଁ। ବିରାଟ ପ୍ରାନ୍ତର ଘୋଡ଼ା ସବାର ହୋଇ ରାଜା ମୃଗର ବୁଲାଇ ଦୋବାନ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ସତକୁ ସତ ଶରୀରର ଗୋଟେ ହେଲେ କ୍ଷତର ଦାଗ ନାହିଁ। କେବେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ। ରାଜା ଦରବାରରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଂହାସନରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଜିର ପ୍ରଭୃତ ପ୍ରସାଦକରମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବଡ଼ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଔଷଧର ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଆସି ବସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ, କାହିଁ ସେଇ ଚଳିତ କୁଷ୍ଠ, ଇଏ ଯେ ଏକ ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ପୁରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଦୋବାନ। ସେ ଆଭୂମିମତ ହୋଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ସିଂହାସନର ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଅଜସ୍ର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଦୋବାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲେ। କେବଳ ଚିକିତ୍ସକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର କଥା। ରାଜାଙ୍କ ଉଜିର ପ୍ରମାଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଥର ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚଳରେ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଏତେ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏତେ ଆପଣାର ବୋଲି କିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଯଦି ସୈନ୍ୟର ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥାଏ, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ? ନାଇଁ, ରାଜା ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ଶତ୍ରୁର ଚର ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ସେ ମୋତେ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି। ଯଦି ତା'ର ଦୂରପ୍ରଚ୍ଛନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତା, ମୋତେ ସେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଉଜିର, ତୁମେ ତା'ର ସୌଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ମନକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଉଜିର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିଶ୍ଚୟତା କାହିଁ? ଔଷଧର ଫଳାଫଳ ତ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତା'ର ସମୟ ଯାଇନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ସଂଶୟ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ସତେ ତ ଏ ସୁଫଳ ତ କ୍ଷଣକର, ଏହାପରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ବି ତ ଫଳିପାରେ। ମହାରାଜ ଉଜିର କହିଲେ, ଅଧୀନର କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ। ରାଜା ଭାବି କହିଲେ, ଉଜିର, ହୁଏତ ତୁମର କଥା ଠିକ୍। ଦୋବାନ ଶତ୍ରୁର ଗୁପ୍ତଚର ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନା, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର ଅଭିସନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ।
दोबान को तलब कर। दोबान किसी जानती नहीं राजदरबार डाकरा आसी खुशी दौड़ी आसिले। राजा तांको देखिया मात्रे कही पकाइले, दोबान तुमको कहीं डाकी पठाई अच्छी जान? नाई हजूर, मु आपणक मुहर शुणी बोली अपेक्षा करियोछि, दोबान कहिले। ताहले शुण, राजा गंभीर गलारे कहिले, तुमको डाकी पठाई तुम हाथरू रक्षा पाइबा, तुमको मु हत्या करी। दोबान चमकी पड़े, कहले महाराज कहतु मु केउं दोषरे दोषी जे मते आपण चरम दंड देबे? मु विश्वस्त मंत्ररू जानीपारी जे तुमे शत्रुर गुप्तचर मते हत्या करिया को आसीछ, किंतु तुमर षड्यंत्र व्यर्थ है। घातक यही छद्मवेशी बंधुक बतल कर। दोबान वर्तमान बुझी सारिले जे तांकर संपद और राजसम्मान सृष्टि कर सारी। आज से ही प्ररोचना मान दुर्बल चेता यही राजा कृतज्ञा भूली जाइछि। एकथा मध्य बुझीपारी जे राजा को आउ बदलाई हेब नहीं, तेबे शेष चेष्टा करी देखिबे। दोबान कहिले, महाराज आपण को रोगमुक्त कली, नुआ जीवन देली, यही कि तार पुरस्कार? मोर जीवन रक्षा करंतु, आपण को मु तेजियान औषध देवी, आ मु मोर चिकित्सा विद्यार बर्म दे आपण को ढांकी रखिबी। जदि मोर जीवन नियंती भगवान आपण को शास्ति देवे। नाही नाही, राजा तीव्र स्वर जणाइले, तुमको मु बंचिबा को देबी नहीं। तुमर ए विस्मित संशयवाहिनी औषध आज मते भल करिछि निश्चय, किंतु काली तो मते मोर पाकई पारे, ता हेब नाही। एही विद्यार जे अधिकारी ताकू बध करबाकू हेब। घातक हुकुम तामिल कर। दोबान आउ बाकुति मिनती कले नाही। मृत्यु पाई प्रस्तुत हेले। घातक खड्ग उत्तेजन कला, निमिषके सबु शेष होइजिव। दोबान चित्कार करी उठिले, महाराज आपण जदि प्राणदंड देबे तेबे मते टिके समय देबाकू आज्ञा देहु। मु घर को जाई मोर प्रियजनक निकटू विदाय नहीं आसवाक चाहे। मोर बही गुड़िक जो मैंने योग्य से हाथ में देवी एवं खंडे बही आपण को देवी। से बही हेब आपणकर धन भंडार अमूल्य संपद, सावधान ताकू रखिबे। कौन एपरी बही राजा पचारे, जहाँ मो भंडार सावधान रखिया हेब? हाँ महाराज, रखिया हेब। दोबान हसिले, से कौन जमिति सेमिति बही? 7 राजार धन दे मध्य से बही मिले नहीं। से बहीर एपरी गुण जे षष्ठ खोली तृतीय धाड़ी पढ़िले मोर कटामुंड कथा कही उठिब, आपणकर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देव। राजा एपरी एक आश्चर्य घटना देखापी व्यग्र हो उठिले। प्राणदंड स्थगित है। प्रहरी संगे दोबान को गृह को पठाईदेले। दोबान घर को फेरी तांकर विषय संपत्तिर व्यवस्था कले। तापरे प्रियजनक निकट को विदाय नेले। एणे राजकर्मचारी मानक मध्य रटिगला यही आश्चर्य खबर। से भोर न हेउणु दरबार रे भिड़ जमाइले। दरबार बसी राज सिंहासन में बसी अछंती, खंडा हाथ में घातक प्रस्तुत। एपरी समय रखी माने दोबान को नहीं प्रवेश कले। दोबान हाथ में प्रकांड खंडे पुस्तक। से गोटे पात्र रे पानी आनिबा को कहिले। पात्र आसिलारू से ता ऊपर खंडे आच्छादीन वस्त्र बिछाई दे राजा को कहिले, महाराज घातक तार कार्य शेष करिबार परे मोर छिन्न मस्तक ए आच्छादीन ऊपर रखिबे, ताहाले रक्तस्राव बंद हो जिवो। तापर पुस्तक खोली मते जेकोसी प्रश्न पचारे मुता उत्तर देवी। किंतु महाराज ता आगुर मु आपणक निकटरे पुणी थरे प्राण भिक्षा करुछि। मो निर्देश मते हत्या करंतु नाही। वृथा भ्रमण प्रार्थना। हुए तो तुम्हें निर्दोष, किंतु तुमको न मारे लक्ष्य नहीं। ता छड़ा कटामुंड कथा कहबी एपरी घटना देखिबाकू कहार इच्छा न हेब, सेइथिपई तुमर प्राण जीव। दोबान हाथरू पुस्तकटी नहीं घातक को हुकुम देले। घातक एपरी कौशल रे खंडा चलाइले जे कटामुंड ठीक से कपड़ा ऊपर जाई पड़िला। सांगे सांगे रक्त झड़ा मध्य बंद है। समस्त को अबाक करी मुंड आखि मेला करी कहिला, महाराज वर्तमान अनुग्रह करी बही खंडक खोलंतु। राजा बही खोलिले। पृष्ठा गोटे सहित अन्यटी लगी जाउछि, शीघ्र लेउटंतु। तेणु अंगुली आग को बारंबार मुही भितर पुराई ओदा करने को पड़ुए। गोटी गोटी करी पृष्ठा उल्टाई पृष्ठारू आसिले, किंतु ये कि अबाक, षष्ठ पृष्ठा जे एक बारक सादा, गोटी हेले धाड़ी लेखा नहीं। तृतीय धाड़ी पढ़े किपरि? राजा पचारे, दोबान कहीं लेखा तो किसी देखाऊ नहीं। दोबान कटामुंड हसी उठी कहिला, महाराज भूल हो जाइछि, आउ केते पृष्ठा लेउटांतु जांतु। राजा पृष्ठा पर पृष्ठा लेउटु थांती। आंगुलीर अग बारंबार मुहरे भर्ती करी ओदा करी नेबाको पड़ुछि, किंतु लेखा आउ देखा जाए नहीं। हठात तांकर देह झिमझिम करी उठिला। अष्टांग शरीर कंपिबाकू लागिला। सिंहासनरू से टली पड़िले, जंत्रणार छटपट करुछंती।
ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଫେଣ। ଦୋବାନ କଟାମୁଣ୍ଡ ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠି କହିଲା, କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ହତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ। ବହିର ଯନ୍ତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରେ ବିଷ ମାଖି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ବିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଶୁଣ ରାଜା, ଯେଉଁ ଶାସକ ତାଙ୍କରି କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାର କରେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପାତ୍ର ଉପରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ। ମୋର କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା। ଧୀବର କହିଲା, ଯଦି ରାଜା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତା। ତୋ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା। ତୁ ଯଦି ଅକୃତଜ୍ଞ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ମୁଁ ତୋର ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭୂତ କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଧୀବର। ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ହେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ତୋର ଅନିଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ତୋତେ ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତ ଦେବି। ଧୀବର ଭାରି ଗରିବ। ଧନ ଦୌଲତ କଥା ଶୁଣି ତାର ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ହେଲା। କହିଲା, ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ କଳସୀର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବି। ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବାର ସାହସ ତୋର ହେବ ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଧୀବର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିଗଲା ଆକାଶ ଓ ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ସେ ପାଇଲା ଭୂତର ରୂପ। ଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଇଠା ମାରି କଳସୀଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଧୀବର ତ ଭୟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କମ୍ପୁଛି। କଳସୀଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯିବାର ଦେଖି ଧୀବର ଭାବିଲା ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ କହିଲା, ଧୀବର ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭାଇ ଜାଲ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ସହରର ସେପାରିକୁ। ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। ନିକଟରେ ଏକ ହ୍ରଦ। ସେହି ହ୍ରଦକୁ ଘେରି ରହିଛି ଚାରିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼। ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭୂତ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ଏଥର ଜାଲ ପକାଅ। ଧୀବର ଜାଲ ପକାଇ ଟାଣିଲା। ଚାରୋଟି ମାଛ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ରଙ୍ଗର, ସାଦା, ଲାଲ, ନୀଳ ଓ ହଳଦୀ। ଧୀବର ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୂତ କହିଲା, ଏହା ମାଛ ନେଇ ସୁଲତାନ ନିକଟକୁ ଯା। ସେ ତୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ରୋଜି ଆସି ଏଠାରୁ ମାଛ ଧରି ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଥରକୁ ଥର ବେଶୀ ଜାଲ ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଭୂତ ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଗହ୍ୱର ଦେଖାଗଲା। ଭୂତ ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଗାତଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି, ଧୀବର ଓ ଚାରୋଟି ମାଛ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।